नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। होली धुलंडी के पर्व को हर कोई इस साल उत्साह से मनाता हुआ नजर आया। दरअसल पिछले 2 सालों से तो कोरोना महामारी के चलते रंगों का ये त्योहार मनाया नहीं जा पा रहा था, लेकिन इस साल आखिरकार सरकार की इजाज़तों के बाद हर कोई काफ़ी उत्साह से और 2 सालों की कसर को पूरा करते हुए होली धुलंडी का त्योहार मनाता हुआ दिखा। ऐसे में शहर के प्रताप नगर इलाके में पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव के निवास स्थान पर भी होली पर्व की धामधूम देखने मिली। दरअसल धुलंडी के दिन उनके निवास स्थान पर आसपास के लोग और कांग्रेस के कार्यकर बड़ी तादाद में पहुंचे और सभी ने उत्साह से नाच गाने के साथ धुलंडी खेली। दरअसल इस मौके पर मारवाड़ी महिलाओं की ओर से मारवाड़ी नृत्य की पेशकश भी की गई। આજે ધૂળેટી છે અને દર વર્ષે અમે મનાવીએ છીએ। આપના માધ્યમ દ્વારા વડોદરાના શહેરીજનો જ્યાં જ્યાં આપની મીડિયા પહોંચે છે તે તમારા દર્શકો આ હોળી અને ધૂળેટીની શુભકામના પાઠવું છું। આ ધર્મ પર આધારિત ધૂળેટી છે, કારણ કે પ્રહલાદને હોળીમાં જે ખતમ કરવાની જે વાત હતી પણ એ બચી ગયા, એટલે ધર્મ શીખવાડે છે કે કર્મ મોટું છે અને માણસે કર્મ કરવું જોઈએ। આજના દિવસે લોકો એકબીજાના ગળે લાગે છે। અનેકો રંગ હોય, કોઈના હાથમાં ગુલાબી હોય, કોઈના હાથમાં ગ્રીન હોય, કોઈના હાથમાં બીજું હોય, કોઈના હાથમાં સફેદ હોય, પણ દરેક રંગ લગાડીને પણ ગળે ભેટે છે। એટલે પાછલા વર્ષોની જે દુશ્મનાવટ છે, જે વેરવૃત્તિ છે, એ બધી ખતમ થઈ જાય। હોળીના તહેવારે નાત જાત કઈ નાતનો છે, કઈ જાતનો છે, એની સાથે સાથે કાળો છે, ગોરો છે, દરેક જાતના જે ભેદભાવ છે એ ભૂલીને એકબીજાને ભેટીએ છીએ અને અલગ અલગ જુદા કલર જે હોય છે એને એ ભેગા કરી એક કલર થાય અને એ જ દેશ માટે જરૂરી છે। આજે વાળા બંધાઈ રહ્યા છે આ ધર્મનો, આ પેલા ધર્મનો, એનાથી કોઈ દેશ પ્રગતિ ના કરી શકે। મારું એવું માનવું છે કે ધૂળેટીમાંથી આટલું શીખવું જોઈએ कि अनेक रंग होने के बावजूद भी एक रंग में मिलकर हर दुश्मनाहट को भूलकर गले जब मिलते हैं तो एकता आवे छे। अने एकतानी साथे साथे आ वडोदरा शहरना नगरजनोने सुख संपत्ति समृद्धि साथे बधाना भेदभाव भूली अने खूब मेहनतथी आ शहरने अने आ राष्ट्रने उत्थान माटे आगळ वधे। वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने के आशय से शहर के वाघोड़िया इलाके में मौजूद इंद्रपुरी अतिथि गृह पर आज कचरे में से खाद बनाने की मशीन को कार्यरत करवाया गया। इस मौके पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और कॉरपोरेटर प्रफुल्लाबेन जेठवा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने का आशय है, जिसके तहत कचरे में से खाद बनाने की मुहिम पालिका के पदाधिकारी और कॉरपोरेटरों ने शुरू करवाई है। उसी के तहत आज वाघोड़िया रोड पर मौजूद इंद्रपुरी अतिथि गृह पर कचरे में से खाद बनाने की मशीन को कार्यरत करवाया गया। दरअसल इस आधुनिक मशीन को कार्यरत करवाने के मौके पर पालिका की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और कॉरपोरेटर प्रफुल्लाबेन जेठवा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। मशीन से खाद बनाने का मार्गदर्शन अतिथि गृह पर फर्ज निभाने वाले कर्मचारियों और इलाके की आम जनता को दिया गया। आ वोर्ड नंबर 5 में आवेल इंद्रपुरी अतिथि गृह में आ मशीन मूक्यु छे। त्यां कचरो नाखी अने प्रोसेस थाय के खातर में उपयोग करी सकीए के कोई भी ऑर्गेनिक वस्तु आपणे धारो के कुंडा छे, तुलसीना छोड़
એ ખાતર નાખીએ તો તુલસીના છોડ બી સરસ રીતના ઉપયોગીમાં લેવાય આ મશીન અને સારું છે. 2 વર્ષથી કોરોના ચાલતો હતો એના લીધે મશીન બંધ હતું. હવે મશીનની કામગીરી સ્ટાર્ટ કરી છે. આજરોજ વોર્ડ નંબર 5માં આવેલ કોર્પોરેશનને ખાસ ઘણો બધો ફાયદો થશે કે કચરો બધી જગ્યાએ પડ્યો હોય અને એકસાથે મશીનમાં નાખીએ અને સારું એનું સાયકલિંગ થાય અને સારી રીતના બી ઉપયોગી કરી શકીએ. હવે આપણે બને ત્યાં એટલી ટ્રાય કરશું કે ભાઈ બધું બને ત્યાં સુધી સારું ખાતર આપણે મળી રહે કોર્પોરેશનને, અને કોર્પોરેશનને ખાસો બધો ફાયદો બી થાય. વેસ્ટેજ હશે એ આપણને બચાવ સારો થશે કે ઘરે ઘરે જઈને બી કહેશું. હવે એવું સ્ટાર્ટ કર્યું છે કે સૂકો અને ભીનો કચરો બંને અલગ અલગ ઘરના સોસાયટીમાં સમજાવશું. બધા અલગ અલગ રીતના તમે અલગ અલગ રાખી શકો અને આપણે ખાતર બનાવી શકીએ. तमिल समाज के लिए पंगु की उत्तरी राम उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल वडोदरा शहर में सालों से स्थायी हुआ तमिल समाज सालों से ही ये उत्सव मनाता आ रहा है। पंगु के माह में जब उत्तर नक्षत्र में चंद्र का संक्रमण होता है तब देवों के विवाह होते हैं। ऐसे में इस दिन सभी मुरुगन मंदिरों में भक्तों की ओर से पाल कावड़ी, पनीर कावड़ी, पुष्पा कावड़ी यात्रा का आयोजन करवाया जाता है। वडोदरा शहर के सुरसागर तालाब निकट भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। वहां से तमिल अग्रणियों की ओर से भगवान कार्तिकेय की मूर्ति के साथ कावड़ी यात्रा निकाली गई थी, जिसके चलते कई तमिल अग्रणी और भक्त इस कावड़ी यात्रा में जुड़े थे। वैसे इसके बाद ये यात्रा श्री अम्बे मुरुगन मंदिर पर जा पहुंची थी, जहां पर भगवान कार्तिकेय का विवाह वल्ली के साथ हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट की भी विशेष उपस्थिति रही थी और साथ ही तमिल समाज के लोग भी इस दौरान बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे। वडोदरा रेलवे स्टेशन के सामने 52 साल पुराना जो श्री अम्बे मुरुगन मंदिर है, वहां पर पंगु की उत्तरी राम उत्सव को धामधूम से मनाया गया। तमिल समाजનો ખૂબ મોટો ઉત્સવ એટલે કે ભગવાન કાર્તિકેયના લગ્ન, અને આજે ધૂળેટી પર્વ બી, અને એ દિવસે ભગવાન કાર્તિકેયના લગ્ન હોય અને એમાં મને આટલા મોટા ઉત્સવમાં મને ભગવાન કાર્તિકેયના દર્શન કરવા માટે સૌભાગ્ય જે પ્રાપ્ત થયું છે, હું તમિલ સમાજના તમામ અગ્રણીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તેમણે મને આ ફેસ્ટિવલમાં આમંત્રણ આપ્યું, સાથે ભગવાનને માળા પહેરાવવાનો મોકો મળ્યો, ભગવાનના આશીર્વાદ લેવાનો મોકો પડ્યો, સાથે સાથે ભગવાન મંદિરમાં પણ આજે દર્શન કર્યા છે. સાચે કાર્તિકેય ભગવાનનું વડોદરામાં આ એક મંદિર છે, અને શંકરના પુત્ર જે ગણેશ એ રીતે કાર્તિકેય છે, અને કાર્તિકેયના લગ્ન થતા હોય અને તમિલ સમાજ માટે આ ખૂબ મોટો ઉત્સવ હોય અને ત્યારે મને આશીર્વાદનો મોકો મળતો હોય, હું મારી જાતને ખૂબ ધન્ય માનું છું કે મને ભગવાને આશીર્વાદ લેવા માટે અહીંયા બોલાવી. ભગવાનને અવનવા આશીર્વાદ આપણા વડોદરાવાસી પણ વરસતા રહે એવી પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે. અને આવો આપણે બધા જ ભેગા થઈને ભારત શ્રેષ્ઠ બને એ દિશામાં ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન આપે, ભગવાન આપણને આશીર્વાદ આપે એવી પણ ભગવાન પાસેથી એક આશીર્વાદ છે. होली का पर्व हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर समाज में होली का पर्व मनाने की अनोखी ही परंपरा होती है। ऐसे में राजस्थानी समाज में भी होली मनाने का एक अनोखा तरीका है। दरअसल शहर के फतेहपुरा इलाके में राजस्थान का मारवाड़ी सरगरा समाज रहता है, जिन्होंने इस साल अपनी परंपरा के मुताबिक धुलेटी और होली के पर्व को अनोखे तरीके से मनाया है। दरअसल सरगरा समाज में जिनके भी घर धुलेटी के 6 माह पहले बेटे या बेटी का जन्म हुआ हो, उनके घर समाज के लोग इकट्ठा होकर जाते हैं और बेटे या बेटी के जन्म की बधाइयाँ देते हैं। मारवाड़ी भाषा में इसे ढूंढ भी कहा जाता है। समाज के लोग इकट्ठा होकर बड़ी बड़ी लाठियाँ बजाते हैं और राजस्थानी भाषा में गाने गाते हैं, और साथ ही समाज के लोगों की उपस्थिति में बेटी या
बेटे के जन्म की बधाइयाँ उस परिवार को दी जाती है। ऐसे में फतेहपुरा इलाके में इस साल मारवाड़ी सरगरा समाज की ओर से होली के पर्व को कुछ इस तरह अपनी परंपरा के मुताबिक मनाया गया। અમારો રાજસ્થાની સરગરા સમાજ છે ને અમે આ હોળીનો ઉત્સવ બહુ ધામધૂમથી મનાવીએ છીએ ને ઘણો આનંદથી મનાવીએ છીએ. ને એમાં અમારા જે નાના બાળકો છે એ દર વર્ષે અમે એમને છોકરો હોય કે છોકરી અમે સમાનતા દાખવીને અમે ઘણો ઉત્સવથી મનાવીએ છીએ. ઉજવણી કરવામાં અમે બધા ઢોલ હોય છે, સાંગ હોય છે ને બધા લાકડીઓ લઈને અમે અમારી પરંપરા રીતે અમે ઘણો આનંદથી અમે આ તહેવાર અમે ઉજવીએ છીએ ને ઘણી અમે મજા માણીએ છીએ. આજ હોળીથી લઈને શીતળા સાતમ સુધી અમે આ તહેવારનો અમે મજા માણીએ છીએ. સરગરા સમાજ રાજસ્થાની આ વર્ષના આ 120 વર્ષથી અમે વડોદરામાં રહેતા સરગરા સમાજ અમે આ રીતે અમે અમારી ઉજવણી કરીએ છીએ. 140થી 120 વર્ષથી વડોદરામાં વસીએ છીએ અને મહેનત મજૂરી કરીને અમારું જીવન ગુજારીએ છીએ અને હોળીનો ઉત્સવ બહુ ધામધૂમથી અમે ઉજવીએ છીએ. અને અમારા પરદાદા ગાયકવાડી શાસનમાં રાજમહેલના અંદર પણ આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા હતા હોળીની ઘેરનો. આ જેના તઈ નાનું બાળક નવું થયું હોય એને દર વર્ષે છોકરો હોય અથવા છોકરી એને અમે બધા સમાજના ભેગા થઈને ખુશાલી મનાવી ને એને ઢૂંઢીએ છીએ લાકડીઓથી અને મોઢાથી ગાઈને. पादरा में राम स्नेही संप्रदाय की ओर से धुलंडी के पर्व के चलते फूल डोल उत्सव मनाया गया। बड़ी तादाद में भक्तों की वहां पर उपस्थिति रही और उसके बाद राम प्रसाद महाराज जी के सत्संग का भी आयोजन हुआ। भारतीय संस्कृति के मुताबिक देश के विभिन्न जगहों पर हर त्यौहार अलग अलग परंपरा से मनाया जाता है और त्योहारों का हमारे देश में काफ़ी महत्व है। हिंदू धर्म में तो विभिन्न संप्रदायों की ओर से भी हर त्यौहार को अपने तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में पादरा में राम स्नेही संप्रदाय की ओर से गांधी चौक पर मौजूद रामद्वारा मंदिर में धुलंडी के पर्व के चलते फूल डोल उत्सव मनाने का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बड़ी तादाद में भक्तों ने उपस्थित रहकर उत्साह से फूल डोल उत्सव मनाया। वैसे इसके बाद परम पूज्य राम प्रसाद जी महाराज का सत्संग भी आयोजित हुआ, जिसमें भी भक्तों ने उत्साह से हिस्सा लिया और इस पूरे कार्यक्रम के बाद महाआरती का आयोजन भी रामद्वारा मंदिर में करवाया गया। આપણે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં બે ત્યોહાર મહત્વપૂર્ણ છે, હોળી અને દીપાવળી. તો હોળીનો આ ઉત્સવ આજે અહીં પણ રામદ્વારામાં પણ આનંદપૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યું અને રામસ્નેહી સંપ્રદાયમાં આ હોળીનું તો વિશેષ મહત્ત્વ છે કે પ્રહલાદની રક્ષા થઈ અને દેવતાઓએ જ્યારે પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી અને પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરીને દેવતાઓએ ધન્યવાદ કર્યો અને ભગવાનની ભક્તિમાં જેનું જીવન છે એના જીવનમાં કષ્ટો તો આવી શકે છે, લેકિન ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનની ભક્તિથી આ કષ્ટો બધા દૂર થઈ જાય. તો રામસ્નેહી સંપ્રદાયમાં જેટલા રામદ્વારા છે બધા રામદ્વારામાં આજે આ ફૂલડોળનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને અને બધા રામદ્વારાઓમાં
અને પછી એક દિવસનો બધો ફૂલોનો ઉત્સવ અહીં હોય અને બાકી ઉત્સવ શાહપુરા ધામમાં હોય. તો આવી રીતે અહીં પણ પાદરા રામદ્વારા પણ આ પરંપરા ચાલુ કરી છે અને સત્યની વિજય અસત્ય ઉપર, આસુરી શક્તિ પર જે દૈવિક શક્તિની વિજયનું આ પર્વ છે હોળીનું. અને હોળી માટે બધા સત્સંગીઓ માટે હું મંગલ કામના કરું છું. આ હોળી પર્વ એ પ્રેમનું પર્વ છે અને પ્રેમ વધે, આપસમાં સામંજસ્યતા વધે અને સામંજસ્યતા વધશે, પ્રેમ વધશે તો રાષ્ટ્રમાં પણ પ્રેમની વૃદ્ધિ થશે, પરિવારમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ થશે. તો બધા સત્સંગીઓ પ્રત્યે મારી મંગલ કામના. केशोद में सड़क मरम्मत का जो कार्य चल रहा है वहां पर जिला पंचायत के विपक्ष के नेताओं ने मुलाकात ली और साथ ही उपस्थित अधिकारियों को काम अच्छी से अच्छी तरीके से करने के बारे में मार्गदर्शन दिया। केशोद में मानेकवाड़ा से मधरवाड़ा डेरवान लुशाना की सड़क का कार्य चालू है, जिसके चलते जिला पंचायत के विपक्ष के नेता हमीर भाई दुल्हा वहां पर मुलाकात लेने के लिए पहुंचे। उनकी ओर से अधिकारियों के साथ काम के बारे में चर्चाएं की गई और अच्छे से अच्छा काम करने की और साथ ही काम के बाद किसी को कोई शिकायत ना हो इस तरीके से काम करने के बारे में उनकी ओर से मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। तो वहीं केशोद में कई अन्य जगहों पर भी कार्य चल रहे हैं जो खस्ताहाल स्थिति में है। ऐसे में ऐसी जगहों पर रिनोवेशन कर वहां पर बारिश के मौसम से पहले सब कुछ ठीक कर देने के बारे में भी विपक्ष के नेता की ओर से अधिकारियों को सूचना दी गई। पूरे भारत देश समेत गुजरात में होली और धूळेटी का पर्व खास तौर पर बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। तब ये तस्वीरें जूनागढ़ से आई है। जूनागढ़ के अंबाजी मंदिर के पास कल देर रात होली का दहन किया गया था और उसके बाद जूनागढ़ के नागरिकों ने खुलकर रंगों का त्योहार धूळेटी को मनाया था। खास तौर पर जो ऑर्गेनिक कलर है उसके ज़रिए नागरिक होली का पर्व मनाते नज़र आ रहे थे और पानी की बौछारों के साथ नागरिकों ने कोरोना के 2 सालों के बाद किसी भी तरह की पाबंदियों के बगैर होली और धूळेटी का पर्व मनाया था। ये तस्वीरें जूनागढ़ से आई है। जूनागढ़ में होली के पर्व को लेकर नागरिकों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा गया। समग्र सोरठ पंथकમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના કાળ દરમિયાન હોળી ધૂળેટીનો પર્વ ઉત્સાહપૂર્વક મનાવવામાં આવતું ન હતું, જેને લઈને આ વખતે લોકોમાં આનંદ ઉમંગ વધારે જોવા મળતો હતો અને હોળી ઉત્સવ આનંદપૂર્વક મનાવવા માટે લોકોએ નો થનગનાટ અનેરો જોવા મળતો હતો, જેને લઈને આજે હોળી ધૂળેટીના તહેવારને સવારે ધૂળેટીના તહેવારનો રંગોના તહેવારનો આનંદપૂર્વક લોકોએ ઉત્સાહભેર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે અને ઠેર ઠેર ગલીઓમાં રંગો રમતા બાળકો અને વડીલો પણ જોવા મળ્યા હતા। પ્રકાશ દવે, BRG ન્યૂઝ। होली धुलंडी के पर्व को हर कोई इस साल उत्साह से मनाता हुआ नजर आया। ऐसे में जाफराबाद में होली के पर्व के अगले दिन गैर निकाली जाती है और फिर होली के दिन विभिन्न वेशभूषाएं धारण कर हर कोई गैर में हिस्सा लेता है। तो वहीं जाफराबाद के कोली और खारवा समाज की ओर से इन दोनों दिनों पर अपने व्यापार धंधे बंद रखकर त्योहार को मनाया जाता है। ऐसे में इस साल भी जाफराबाद में परंपरा के मुताबिक होली धुलंडी का त्योहार मनाया गया। जाफराबाद में होली धुलंडी के मौके पर अलग अलग समय पर गैर निकाली जाती है। कोली समाज के लोगों की ओर से होली के अगले दिन की रात को एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसके बाद खारवा समाज की भी इस दौरान उपस्थिति रहती है और फिर ये गैर शुरू करवाई जाती है, जिसके चलते गैर में विभिन्न वेशभूषा धारण कर लोग हिस्सा लेते हैं। इस बार भी जाफराबाद के विभिन्न इलाकों में गैर निकली और फिर गैर के समाप्त होने के बाद हर किसी ने होली धुलंडी परंपरा के मुताबिक खेली। वैसे आपको बता दें कि खारवा समाज और कोली समाज इन दोनों दिन अपने व्यापार धंधों को बंद रखता है और फिर होली धुलंडी का पर्व सभी की ओर से धामधूम से मनाया जाता है।
હોળીનો બહુ મોટો તહેવાર ઉજવાય છે, જે પરંપરા રીતે ચાલુ થયો છે. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના હતો એના કારણે કોઈ ઉત્સવ થયો નથી. આ વર્ષે બહુ વધારે પડતો માહોલ સારો દેખાય છે અને બધાને બહુ મનોરંજન કરવાની મજા આવી છે. અને કોળી સમાજ ખારવા સમાજ એનો બહુ મોટામાં મોટો તહેવાર છે, તો અમે બંને સાથે મળીને તહેવાર ઉજવીએ છીએ. એકબીજા આમંત્રિત કરી અને બેસીને બધો સારી રીતે અમે પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।